समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भणी मैंने आज विषय वस्तु क्यों विषय पर आधारित ता आपण निश्चय जानी, कारण आपण जो थंबनेल को क्लिक करके वीडियो को आसचंती से थंबनेल को देखिके आपण जानी सारी जे आज विषय वस्तु कहा पर आधारित। तेबे आज विषय वस्तु होची बाइबल वर्सेस हिंदू धर्मशास्त्र। तबे प्रिय बंधुगण चलो तो आम आरंभ करवा। जेपरी मु कही थंबनेल आपण देखिथिले जे हिंदू धर्मशास्त्रर दम नहीं, तबे ताकू लेकिन आम माने आलोचना करवा। तबे कहीं मु कहूँ दम नहीं, कारण हिंदू शास्त्र गुड़िकर एमती किसी कन्फ्यूजन रही अछि। आ वीडियो को आपण देखंतु लास्ट पर्यंत आपण जानिपारे से कन्फ्यूजन गुड़िक कौन कौन अच्छी। आ जदि कौन सी महाज्ञानी ए वीडियो को देखुता तेबे मत बुझे देबे। वीडियो देखि साइला पर शेष में मत बुझे देबे जे समस्त विषय किपरि संभव अटे। आ प्रकृत सृष्टिकर्ता किए। एक्चुअल आज टॉपिक हूँ प्रकृत सृष्टिकर्ता किए, ताकू लेकिन आम मैंने आलोचना करवा उभय पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल एवं हिंदू धर्मशास्त्र। तेबे चलते प्रिय बंधुगण, तेबे मु गोटे विषय बुझीपारुनी यही सब कन्फ्यूजन गुड़ाक कहीं रही अछि। अनेक ख्रीस्टान विरोधी माने समाने कमेंट बॉक्स रे आसिकी मते से टाइप करती, से दाबी करती तुम्हें कहीं विदेशी धर्म ग्रहण कल, आईटा तो गोटे विदेशी धर्म, तुम्हें आमर महान सनातन धर्म को तुम्हें कहीं तुम्हें परित्याग कल। किंतु जो माने एभली कमेंट करती हुए तो समान को जना नहीं जे तांकर धर्मशास्त्र भितर एमिती बहुत गुड़े कन्फ्यूजन रही अछि, जो विषय को आधार करिकी जने प्रकृत परमेश्वर को जानी पारिबो नाही। जदि जने कहूची जे समानकर धर्म होची बड़ आ समानकर धर्मशास्त्र रे भी सेमिति दम थिबा दरकार। आ दम थिले जाई समाने प्रमाण करि पारिबे, समाने दाबी करि पारिबे जे हाँ आम धर्म सबुठारु ठीक, आम धर्म छाड़िकी तुम्हें अन्य धर्म तुम्हें किपरि ग्रहण कल। तेबे चलंतु किछि विषय मान देखिबा और जोटा कि केटा विषय में आलोचना करिबा। मु कहिछि जे जगतर सृष्टिकर्ता किए बा पृथ्वी को किए सृष्टि कला। ता हिंदू धर्मशास्त्र विभिन्न हिंदू धर्मशास्त्र विभिन्न मत सब प्रदान करे, ताको आम गुटी गुटी कर आलोचना करिबा। लिंग पुराण पूर्वार्थ अध्याय 96 श्लोक हूँ 31। एठी जो श्लोकटी लेखा अच्छी ता एमती मन्नाभि पंकजा जात पुरा ब्रह्मा चतुर्मुख तल्लाट समुत्पन्न भगवान वृषभध्वज। ये जो श्लोकटा रही अच्छी तार अर्थ होची एठारे विष्णु निजे कहते। विष्णु कौन कौन देखिबा, ये जो श्लोकटा विष्णु कहते आ यार अर्थ होची विष्णु कहते मो नाभिरु कमल जन्म है बा पद्म जन्म है, सही कमल ब्रह्मा जन्म हेले, सही ब्रह्मा को मथारु शंकर जन्म हेले। माने यही श्लोक अनुसार विष्णु सृष्टि कले ब्रह्मा को एवं ब्रह्मा सृष्टि कले क्या शिव को सृष्टि कले। आउ ए श्लोक अनुसार सब विषय सृष्टिकर्ता होचंते किए विष्णु ही सृष्टिकर्ता, विष्णु सृष्टिकर्ता अटंती। तबे ये हूँ गोटे विषय कला ठीक अच्छी। वर्तमान अनेक लोक मैंने कहे हाँ आमे माने विष्णु को आमे माने सृष्टिकर्ता बोले आमे मानिबा, कारण आमर हिंदू धर्मशास्त्र ही लेखा अच्छी जे विष्णु होजन सृष्टिकर्ता। तबे चलो आमे माने विष्णु को सृष्टिकर्ता बोले आमे माने विश्वास करिबा बा मानिबा। तबे प्रिय बंधुगण एटा हচ্ছে लिंग पुराण अच्छी।
ତେବେ ସେଇ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଅୟଂ ମେ ଦକ୍ଷିଣେ ପାର୍ଶ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମାଲୋକ ପିତାମହ ବାମେ ପାର୍ଶ୍ୱେ च मे ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ହୃଦୟୋଦ୍ଭବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମହାଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଶିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ତଥା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇଟା ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଠୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ମୋର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଦମ୍ ନାହିଁ? ତା କାରଣ ଯେ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି। ଏଠି ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭଗବତମ୍ ସ୍କନ୍ଦ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଶ୍ଲୋକ 2 ଆଉ 4। ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ହରିସ୍ତବ ଦେବୀ ବିଭାବଚ ସ୍ତଦନୁ ପରାଜ ଏବ ତବଦ୍ଭବ କି ମହମତ୍ର ତବାପି ନ ସଦ୍ଗୁଣ ସକଳ ଲୋକବିଧି ଚତୁରାଶିବେ ତମସି ବୁଦ୍ଧି ମନତ୍ପତ ହଂକୃତି ନ ଚ ବିଦନ୍ତି ଚ ୟେ ନଥା ହରିହରାଜକୃତଂ ନିଖିଳଂ ଜଗତ୍ ତବ କୃତାଶୟ ଏବ ସଦେବତେ ବିରଚୟନ୍ତି ଜଗତ୍ମ ଚରାଚରମ୍। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା ରହିଅଛି ତା ଅର୍ଥ ଏମିତି, ହେ ଦେବୀ, ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତଥା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତମ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେବୀ ଭଗବତମ୍ର ଏହି ବହି ଅନୁସାରେ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ଦମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିବ, ସେ କାହିଁକି ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିବ, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଦମ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ସେ ସମାନ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସେ କାହିଁକି ସନାତନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତେବେ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା 3 ଜଣଙ୍କର। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ରଖିବି, ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତେବେ ପତ୍ନୀ କିପରି ସ୍ୱାମୀକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ? କେମିତି? ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଚତୁର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ 3ଟା ଯାକ ଠିକ୍। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ରଖିଅଛି, ମୁଁ ତ ରଖିନି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମକାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ରୂପାଣା ମେକ୍ୟଂ ଜାନନ୍ତି ଇଏ ମାନବାହା ତେ ୟାନ୍ତି ନରକଂ ଘୋରଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବର୍ଜିତମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ଘୋର ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।
तेणु हिंदू धर्मशास्त्र बहुत कन्फ्यूजन अच्छी केवल गोटे विषय मुझे कहली आउरी अनेक कन्फ्यूजन गुड़िक अच्छी से जड़े सन्यासी कही हिंदू धर्मशास्त्र कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन अच्छी। राम को ही भगवान मानोगे तो दशरथ का भगवान कौन था? दशरथ के पहले तो राम पैदा नहीं होता। तो उसके पहले है ना आज हुए थे, उसके पहले रघु हुए थे, उसके पहले दिलीप हुए थे। उनका भगवान कौन था? वो बिना भगवान के चलते थे। ये तो बेटा है ना हमारे वेदों में आता है, इंद्रम मित्रम मरणुम अग्नि माहुर्त दिव्य सुकुम गुत्वान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि में मम मात्र अश्वान। वो परमात्मा एक है और तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम प्रणव है। ओम। यहाँ कंफ्यूजन वाला आप एक सवाल कर दिए कि जैसे कि राम भगवान है, राम के पिताजी भी है तो उसके भगवान कौन है? ये भी तो कंफ्यूजन वाला एक बताऊं, हिंदुओं में तो कंफ्यूजन है। मुझे लोग आके पूछते हैं कि स्वामी जी हम राम की पूजा करें, हनुमान की पूजा करें, या शिव की पूजा करें, या देव की पूजा करें? तो ये तुम्हारा हिंदुत्व ही कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूँ मूर्ति पूजा और जातिवाद जब तक हिंदुओं में है, हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। तेबे समस्त को ख्रीष्ट प्रेम और आंतरिक नमस्कार। और जदि कौन सी ख्रीष्ट विरोधी मोर प्रश्न उत्तर देवाई चाहती कमेंट बॉक्स रे टाइप करंतु। धन्यवाद।